Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinas Sulianto, kelas TI 23B2 dengan NIM 312310695. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS Bahasa Inggris mengenai will and shall. Will and shall biasanya digunakan untuk semua subjek, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Sedangkan shall digunakan untuk subjek I dan we. Ini biasanya dipakai lebih banyak untuk aksen Inggris, ya, bahasa Inggris British. Agenda list yang dibahas yaitu ketika kita menggunakan I will, kapan dan keputusan kapan yang akan kita pakai. Lalu ada we do not use will, lalu we often use I will, and we use shall. Poin pertama, we use I will. We use I will biasanya digunakan ketika kita menentukan keputusan apa yang akan kita lakukan. When we say I'll do something. Di sini ada contoh kalimatnya, yaitu oh, I left the door open, I will go and shut it. Lalu what would you like to drink? I will have orange juice, please. Did you call Max? Oh no, I forgot. I will call him now. Kita tidak menggunakan present simple I do atau I go atau yang lainnya di case ini. Lalu juga ada I will phone him now atau not I phone him now. Kita sering menggunakan I think I will atau juga I don't think I will. Contohnya, I'm a little hungry, I think I will have something to eat. Lalu I don't think I will go out tonight, I'm too tired. In spoken English, will not is usually wanted. Contohnya, I can see you are busy, so I won't stay long. Sama dengan yaitu I will not stay long. Di sini ada contoh narasi ketika akan membuat keputusan. B bertanya, why are you still in here? Everyone is leaving. Lalu G menjawab, my house is under renovation, so I will just finish my report here. Poin kedua, kita masuk ke we often use I will. We often I will sering kita gunakan di kondisi seperti hendak melakukan sesuatu atau menawarkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya kayak seperti that bag looks heavy, I will help you with it. Agreeing to do something atau juga setuju untuk melakukan sesuatu. A bertanya, can you give Tom this book? Lalu B menjawab, sure, I will give it to him when I see him this afternoon. Lalu juga ketika berjanji akan melakukan sesuatu, seperti thanks for lending me the money, I will pay you back on Friday. I won't tell anyone what happened, I promise. We use want to say that somebody refuses to do something. Contohnya, I have tried to give her advice, but she won't listen. Lalu juga seperti the car won't start, the car refuses to start. Will you do something? Please do it. Will you please turn the music down? It's too loud. Contoh narasinya, offering to do something ketika menawarkan untuk melakukan sesuatu. B bertanya, is there anyone that can help me clean this board? Lalu G menjawab, I will do it, sir. Lalu juga ada contoh agreeing to do something ketika setuju untuk melakukan sesuatu. B bertanya, will you lend me your newest novel, please? J menjawab, sure, I will give it to you tomorrow.
Lalu juga ketika berjanji untuk melakukan sesuatu. B bertanya, can I keep your words? Can I keep your word? G menjawab, I swear I will never let anyone know about this. Lalu juga di saat something not happening, ketika sesuatu tidak terjadi. B bertanya, what took you so long? G menjawab, my car won't start. Lalu juga ketika bertanya tentang pertanyaan, B menjawab, will you go out on a date with me? Lalu G menjawab, how come I say no to this? Poin ketiga, we do not use will. Kita tidak menggunakan use will. Kita sering menggunakan pertanyaan shall I atau juga shall we. Kita menggunakan shall I atau shall we ini untuk bertanya apakah baik untuk melakukan sesuatu atau bertanya tentang sesuatu. Shall I open the window? Di sini kita menawarkan untuk membukakan jendela. I have got no money. What shall I do? Lalu juga bisa contoh, shall we go? Just a minute, I'm not ready yet. Lalu, where shall we have lunch? Let's go to Marinos. Dengan shall I dan juga will you. Shall I shut the door? Atau do you want me to shut it? Lalu juga bisa yang will-nya kita menggunakan will you shut the door atau juga I want to shut it. Poin keempat yaitu kita masuk ke we use shall. Kita menggunakan shall mostly sering kali untuk pertanyaan shall I atau juga shall we. Kita menggunakan shall I atau shall we untuk menanyakan apakah ini baik untuk melakukan sesuatu atau untuk bertanya tentang saran. Contoh, shall I open the window? Atau juga sama dengan do you want me to open it? Lalu ada I've got no money, what shall I do? Sama dengan what do you suggest? Lalu shall we go? Just a minute, I'm not ready yet. Lalu where shall we have lunch? Let's go to Marinos. Compare shall I and will you. Perbandingan shall I dan will you. Shall I shut the door? Atau juga sama dengan do you want me to shut it? Lalu yang will you shut the door? Atau juga sama dengan I want you to shut it. Contoh narasinya ketika bertanya tentang saran. B bertanya, shall we leave now? Lalu G menjawab, certainly. Atau juga ketika bertanya apakah baik untuk melakukan sesuatu. B bertanya, shall I open the window? G menjawab, I think it's better if you keep it closed. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.